Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance, Department, Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation X, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 22 Juni tahun 1998 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1998 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia, wajah dunia internasional, global bumi, mengisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. The 22nd of June of year 2198 free day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University lecture throughout time electronic conference year 2198 AD to the present now year 2026, 972 years through the coming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 22 Juni tahun 1998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, the Sumatra, free day, 22nd of June of year 2998 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341/MB1/MMB/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan, mineral, dan batubara
Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 341K/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia. Lampiran 3 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341K MB 1/MM/B/2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyusunan, evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, halaman 54. Appendix 2 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 341K/MB1/MEMB/2025 dates 14th of month October of year 2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budget in mineral and coal mining business activities, page 54. Format evaluasi RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya, tahap kegiatan eksplorasi untuk permohonan yang diajukan oleh pemegang IUP, izin usaha pertambangan, tahap kegiatan eksplorasi atau pemegang IUPK, izin usaha pertambangan khusus, tahap kegiatan eksplorasi, halaman 54. Evaluation format for the works plan and budget for the exploration activity stage for applications submitted by the holders of mining business permit for the exploration activity stage or the holder of a special mining business permit for the exploration activity stage, page 54. Nomor aspek kriteria evaluasi, evaluation criteria, keterangan information, administration, IUP, izin usaha pertambangan atau IUPK, izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan eksplorasi telah terdaftar dalam basis data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, MODI, Minerbawan. Mining business permits or special mining business permits for the exploration phase have been registered in the Directorate General of Mineral and Coal Database, MODI, Minerbawan. Matriks 1, lampiran 1, metrik 1, appendix 1. Eksplorasi, exploration, kelengkapan persetujuan penggunaan kawasan hutan. PPKH, eksplorasi untuk kegiatan eksplorasi dalam kawasan hutan. Dan kesesuaian kegiatan eksplorasi antara peta, matrik, dan perizinan yang dimiliki. Completeness of Forest Area Use Approval PPKH in Bahasa for exploration activities in forest areas and conformity of exploration activities between maps, matrices, and permits HATS. Matrik 2 dan matrik 3, lampiran 1, matrik 2 and matrik 3, appendix 1. Lampiran peta rencana dan realisasi kegiatan eksplorasi dan attainment of the plan map and realization of exploration activities, and lampiran peta PPKH, persetujuan penggunaan kawasan hutan, eksplorasi, attainment to the map of the forest exploration area use agreement. Lingkungan, environment, bukti penempatan jaminan reklamasi pada tahap kegiatan eksplorasi, fruit of reclamation guarantee placement at the exploration activity stage. Penempatan jaminan reklamasi ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai persyaratan di Permen Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 17 tahun 2025.
Placement of reclamation guarantee is placed in accordance with the provision of laws and regulation, in accordance with the requirements in regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources, number 17 of 2025. Keselamatan pertambangan, mining safety, memiliki awan Matrik 1 Lembaran 1, Metrik 1, Effendi 1, Kepala Teknik Tambang, Head of Mining Engineering, Kepala Teknik Tambang sementara atau Temporary Head of Mining Engineering or Penjabat sementara Kepala Teknik Tambang, Acting Head of Mining Engineering, yang telah mendapatkan pengesahan dan masih berlaku, which has received approval and still valid. Keuangan, finance, surat pernyataan komitmen tidak menjaminkan izin dan atau komunitas tambangnya, letter of statement commitment not to guarantee permits and or money commodities, Matrik 3 Lembaran 1, Metrik 3 Effendi 1. Kewajiban penerimaan negara bukan pajak, non-tax state revenue obligation. Pada saat mulai dilakukan tahap evaluasi, tidak terdapat piutang macet. Piutang macet merupakan piutang PNBP, penerimaan negara bukan pajak, iuran tetap, yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya surat tagihan ketiga. At the start of the evaluation phase, there were no bad debts. Bad debts are receivable. Bad debts are receivable of non-tax state revenue fixed contribution that have not been paid within 1 month from the issuance of the third bill, Matrik 3 Lembaran 1, Metrik 3 Effendi 1. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.